बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और खबर यह है कि इस वक्त भूचाल आ गया है मशरक़ वस्ता के अंदर। सूरत हाल खासी कशीदा हो गई है कि कुवैत पर होने वाले हमलों में ईरान ने मुलव्वस होने से इनकार कर दिया है। ईरान ने इनकार कर दिया है कि हमारी जानिब से ये अटैक्स नहीं किए गए, लेकिन नाज़रीन जो अमरीकी एयरबेस है वहाँ पर गिरने वाले जो मिसाइल हैं, इनका ताल्लुक जो कुवैत का एयरपोर्ट है उसके ऊपर गिरने वाले मिसाइल अमेरिकन थे और एयर डिफेंस सिस्टम ने कोई भी रद्द-ए-अमल क्यों ना दिया, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे कि गेम क्या खेली जा रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है, मामलात खासे कशीदा है मशरक़ वस्ता के अंदर। बज़ाहिर तो ये लग रहा है जी कि मामलात ठीक चल रहे हैं, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। कल कुवैत में होने वाले जो कुवैत एयरपोर्ट के टर्मिनल के ऊपर होने वाला जो हमला है उसमें जो ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ और जो वीडियो फुटेज सामने आई कि एक ड्रोन आता है और आके वो डायरेक्ट जो है वो उसको हिट करता है। इसके अलावा जो मिसाइल वहां पे गिरे हैं नाज़रीन, उन मिसाइलों के हवाले से भी जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि ये मिसाइल जो हैं वो अमेरिकन साख्ता है, यानी अमरीकी मिसाइलों के टुकड़े हैं जो कि वहां पे गिरे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो वहां पे तैनात है उसने इन मिसाइलों को रोका क्यों नहीं और इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट जो है फिजा के अंदर इन ड्रोन्स को क्यों नहीं किया। ईरान जो है वो इस चीज की दुहाई दे रहा है कि मैंने तो ये अटैक किए नहीं। जब ईरान हमला करता है तो ईरान बताता है कि मैंने ये हमला किया है, वो डरते वरते नहीं है किसी से। लेकिन अब हमले के हवाले से ईरान का इनकार जो है वो इस बात के लिए काफी है कि ईरान ने अटैक नहीं किए। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्या गेम खेली जा रही है। क्या मशरक़ वस्ता के अंदर अमेरिका जो है वो एक बार फिर वही सिलसिला आजमाने जा रहा है जिस तरह से ये चाह रहे हैं कि तमाम के तमाम ममालिक जो हैं, खासतौर पर मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, इनको आपस में लड़वा दिया जाए। कल जो है वो सऊदी अरब ने भी मजम्मत की, उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मजम्मत की, बहरीन ने भी की कि जी ईरान की जानिब से ये बड़ा गलत किया गया, लेकिन ईरान ने कहा जी हमने तो अटैक नहीं किए। अब अमेरिकन जो है वो मिसाइलों के लगने की फुटेज सामने आ रही है। तो ये नाज़रीन गेम कुछ इस तरह से, और फिर उसके बाद आपने देखा कि अमेरिका ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं दिया, यानी जो ईरान की तरफ से हमला किया गया तो अमेरिका की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं दिया गया, खामोशी इख्तियार की गई। तो अब तमाम ममालिक को बिल्कुल अपना रद्द-ए-अमल इस्लामी ममालिक को उस तरह से देने की जरूरत है कि ये अमरीकी जो इस वक्त गेम खेली जा रही है कि इन्हीं अरब ममालिक के ऊपर हमले किए जाएं, इन अरब मुल्कों के ऊपर हमले करके तो माहौल इस तरह का क्रिएट किया जाए कि ये देखें जी ईरान की जानिब से ये अटैक किए जा रहे हैं और ये तमाम ममालिक इकट्ठे होकर G7 ममालिक जो हैं, ये GCC ममालिक जो हैं, ये सारे इकट्ठे होकर ईरान के ऊपर शर दौड़ें। और यही इस वक्त गेम प्लान चल रही है। अमेरिका कहे जी कि मैं तो अपना बोरिया बिस्तर गोल करके यहाँ से निकल रहा हूँ और आप जाने, आपका काम जाने, और इन ममालिक को पीछे से थपकी दी जाती रहेगी और इनको असलाह और गोला बारूद जो है वो बेचा जाएगा। ये पहले भी गेम प्लान था और अब ये गेम तो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। नाज़रीन, जो आपको पता है कि जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, इसमें जो अरब ममालिक हैं उनको एका करने की जरूरत है। जिस तरह से कतर और ओमान की जानिब से ईरान के ऊपर हमले नहीं किए गए, ईरान के साथ उन्होंने खड़े होने का ऐलान किया, तो ऐसे में अब दीगर अरब ममालिक जो हैं उनको भी होश के नाखुन लेने की जरूरत है कि अगर इन्होंने थोड़ा सा भी चीज़ों को जो है वो उस तरीके से ना लिया तो ये खित्ता जो है वो खतरनाक तबाही का शिकार हो जाएगा। क्योंकि ईरान के ऊपर हमले का मतलब यह है कि ईरान इनके शाही महलात को विद इन नो टाइम ऐसे मिसाइलों से तबाह करेगा कि अमेरिका दरमियान में नहीं आएगा, ना ही इसराइल दरमियान में आएगा। मिसाइल लगेंगे तो वो लगने देंगे, वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ सर्विस कर देंगे कि ये अटैक हो, और जब अटैक होंगे तबाही मचेगी तो फिर अमेरिका जो है वो उनको कहेगा कि ये देखो हम नहीं कहते थे कि ईरान तबाह करेगा, आओ हम मिल के जो
جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوائیں, آؤ ہم ایران کے اوپر مل کے حملہ کریں, اور جیسے ہی وہ حملہ کریں گے تو امریکہ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے گا اور مشرق وسطیٰ کے اندر ایسی نا ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جائے گی کہ جس کا کوئی بھی اس کے بعد اختتام نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں. دوسری طرف عرب ممالک نے جب سے امریکہ کو اور یورپی ممالک کو یہ کہا ہے کہ ہم اپنا سرمایہ اور اپنے جتنے بھی پیسے ہیں وہ وہاں سے نکالنے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد امریکہ کو ویسے ہی پسو پڑ گئے کہ یہ کس راستے پہ چل نکلے ہیں, کیونکہ جو عرب ممالک ہیں سارے کے سارا تیل جو ہے وہ اپنا یہ ڈالر کے متبادل کرنسیوں کے اندر سیل کرنے کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, اور اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے, وہ یون کے اندر آلریڈی چائنا کو تیل سیل کر رہا ہے, اور ایران جو ہے اس کے اوپر پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو ایران اپنا ایرانی ریال کے اندر تیل فروخت کرے گا. تو چیزیں جو ہیں وہ بہت کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ تمام ممالک جو ہیں ان کو آہستہ آہستہ پتہ چل چکا ہے کہ امریکی چھتری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں کسی چھتری کی ضرورت ہے تو وہ اسلامی ممالک کا اتحاد ہے جو ناگزیر ہو چکا ہے, اور اس میں پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح پہ بھرپور کردار ادا کرنے کی جو ہے وہ پوزیشن میں بھی ہے اور کیپبلٹی بھی رکھتا ہے, کیونکہ پاکستان ایک مضبوط میزائلی اور ایٹمی طاقت ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی جو دنیا کی مضبوط ترین فوجوں میں شمار ہوتا ہے, اور تو اور ناظرین پاکستان سفارتی لحاظ سے اور عالمی سطح پہ اثر و رسوخ کے حوالے سے بھی اس کی ریٹنگ میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے. تو ایسے میں پاکستان کو اہم ترین ذمہ داریاں جو ہیں وہ سونپی جا سکتی ہیں. عرب ممالک بظاہر جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنا شروع ہو گئے. کویت نے بھی کل اعلان کیا تھا, انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر اپنا سرمایہ ہے وہ ہم نکالنے جا رہے ہیں. تو امریکہ کو ایک تو اپنے ڈالر کی اجارہ داری ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, دوسرا مشرق وسطیٰ سے بوریا بستر گول ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, تیسرا جو ہے وہ ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ موجود رہیں گے تو ہمیں ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا کہ جس کی دوبارہ کبھی بھی بھرپائی نہیں ہو پائے گی. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوسری طرف یورپین ممالک جو ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ دستوں گریباں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ امریکہ سوچ رہا ہے, اور لانگ ٹرم جب سوچ کرے گا تو ممکنہ طور پہ وہ ایران کے ساتھ ایک مکمل اور پائیدار امن جو منصوبہ ہے اس کے اوپر دستخط بھی کر سکتا ہے. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بہت سارے اسلامی ممالک جس میں مصر ہے, ترکی ہے, پاکستان ہے, سعودی عرب ہے, اسی طرح سے قطر ہے, بحرین ہے, کویت ہے, ان ممالک کے درمیان بات چیت بھی ہو چکی ہے. اور ممکنہ طور پہ جو عالمی سطح پہ اس وقت خبریں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان قریب جیسے ہی یہ مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ ختم ہوتی ہے تو یہ تمام ممالک ایک متحدہ فورس جو ہے وہ بنانے کی جو چیز ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور یہ ایک مضبوط مسلم بلاک ہوگا, اور اس سے نہ صرف امت مسلمہ کے حقیقی معنوں میں مسائل جو ہیں وہ حل کیے جا سکیں گے, بلکہ اسلامی ممالک کو تقویت بھی ملے گی, اور یہ جو آئے روز انڈیویجولی ان کو مار پڑ رہی ہے تو وہ بھی اس سے بچ سکیں گے, کیونکہ اس وقت جو پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو الگ الگ کرو, الگ الگ ان کو مارو. تو یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.